3, 2, 1. माझे नाव वैष्णवी धावस्कर. म्हाका 10th 94% मेळ्ळा. सो जेन्ना फर्स्ट टायम हांव असं जॉइन जालें तेन्ना टिचरीक म्हणून अशें दिसलें की खूब स्ट्रिक्ट आसतली, तापयतली, मारतली. बट स्टील ते आमकां खूब समजून घेता आनी इवन बिसायड स्टडी आमकां पर्सनल प्रॉब्लम्साचें सोल्युशन दिता एंड एवरी लेसन सगळें एक्सप्लेन करता आमकां. माझे नाव अदिती संदेश शिरोडकर आणि हांव टिचरी कडेन आतां 4 वर्सां जालीं. पयलीं हांव मॅथ्सान खूबच वीक आसलें आनी मागीर टिचरीन म्हाका शिकून मातशें इम्प्रूव जालें आनी मागीर तेन्ना खूबच इम्प्रूव जालें आनी तेंचे एबेकस मेथडान म्हाका खूबच इम्प्रूव केलें आनी तेन्ना खूब हेल्प केली. माझे नाव सानवी अनिल लावस्कर आणि माझी पर्सेंटेज 72 येयला. टिचरीन खूप हेल्प केली. ट्युशनाक येयलें तेन्ना पयलीं हांव खूबच वीक आसलें. मागीर 10th टिचरीन ट्युशनाक येवन मोटिवेट केलें, शिकयलें बरें म्हणून इतली पर्सेंटेज येयली. आनी टिचर ट्युशनाक येतना दर लेसनाची टेस्ट घेताली, रिडींग घेताली आनी टेस्टी आसताली. माझें नाव रुती. आमकां ट्युशन टिचर हँड रिटन नोट्स दिताली आनी ते ती नोट्स खूब हेल्पफूल आसले SSC बोर्डाक आनी टेस्ट दिताली आमकां, ओरल्स घेताली आमची. आनी My name is Sana. I am joined this session from 8th standard onwards. My experiences has been largely positive, and our teacher teaches us in detail by point to point that could set in my mind perfectly. माझे नाव सिंजल सालुंके आणि म्हाका आतां 3 वर्सां जालीं टिचरी कडेन येता. तिणी आमकां एबेकस मेथड शिकयला. मागीर जे मॅथ्स कळनासली ती समान 10 फावटी करून घेताली. मागीर प्रिलिमाच्या पयलीं बी तिणी आमकां कंडक्ट केल्ली एग्जाम. माझे नाव सुमेश देवानंद सावंत. हांव हांगासर 1 वर्स जालें येतालो. 10th येयलो हांव हांगासर. पूण खूब टिचरीन बरें शिकयलें. आमकां स्मार्ट बोर्डचेर प्रॉब्लम शिकयताली टिचर, तशेंच लेसन पण एक्सप्लेन करताली. माझे नाव समर आणि हांव सामंत टिचरी कडेन गेली 3 वर्सांच्यान येता. आनी जेन्ना आमची SSC 3 बोर्ड्स जाली तेन्ना टिचरीन आमकां एक एग्जाम घेतलेली. तितून आमकां इम्प्रुवमेंट गावलो आनी एक जसो बोर्डाक बेटर येतो पेपर तसो आमकां बरोवन दिलो. माझे नाव कुणाल देसाय. हांव 8thच्यान येता. आमकां टिचर संडे सुद्दां क्लासीस घेताली. SSC बोर्डाच्या पयलीं आमकां खूब एग्जाम कंडक्ट केली. माझे नाव सुजय प्रसाद सडकर आणि हांव हांगा ट्युशनाक 8वेच्यान येता. टिचर सगळ्या भुरग्यांचेर सारको लक्ष दिवन आमकां सगळ्यांक शिकयताली. कसलीच मिस्टेक्स करपाक दिनासली. सिली मिस्टेकार सुद्दां तापयतात पूण आमकां ते तापयल्ले अशें दिसना कित्याक आमकां ती मागीर खूब बरी बी करतली.